हाय फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, वर्तमान दुनिया प्रकार स्कैम होची, दुनिया प्रकार फ्रॉड होची, दुनिया प्रकार पूरा फ्रॉड सब माने फ्रॉड सब स्कैमर सब बाहर छंती। दुनिया माने फ्रॉड करिवार नुआ नुआ शैली नुआ नुआ तरीका सब होची। फ्रेंड, এই ভিডিওরে এই ভিডিও থিবা ইনফরমেশন বা যাহা सब मु कहबी सेटा मु का सब देखा नुह कि शिखा नुह कि कार एक्सपीरियंस नुह मु निजर एक्सपीरियंस कोन कोन हेइथिला मो सहित से सब विषय मु डिटेल्स रे कहबी। वीडियो को देखु थांतु। एम सब जदि यूजफुल वीडियो आपन देखिबेनी ताले आपन भी एमानकर ठकामीर शिकार हेइ पारंती। तो एमि सब वीडियो यूजफुल वीडियो सब देखंतु, केमिति फ्रॉड होउची, केमिति हमकु सचेतना रहइबा दरकार, आमे दूरे रहइबा दरकार। ए सब इनफॉरमेशन जे आपन देखिले जानिले शुणिले जाकि आपन जानि पारिबे, नले फालतू रे फसी जिवे। आपनकर बैंक अकाउंट रे जति पैसा अछि से सब खाली हे जिवो। फ्रेंड, आज जो स्टोरी कहूची फ्रेंड सेटा मो निजर एक्सपीरियंस मो सहित हेइची। मो टिके मिस करथिले फ्रेंड, मो पाखे जहाँ भी पैसा अच्छी सब पलांता। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखे मो ना अविनाश, चैनल ना ओडिया टेक बार। टेक एक्सपीरियंस को बेस्ट करने चाहे शेष जाए वीडियो देखिए, जमा स्किप करेंगे। फ्रेंड चलतु मु कहबी मो सहित कौन होता। फ्रेंड, आज 2-3 दिन हम मत गोटे कॉल आसला, अन्न नंबर कॉल आसला। मुझे देखली ट्रू कॉल आप देखली लिखाई ट्रू बैलेंस आप, ट्रू बैलेंस से गोटे लोन आप अच्छी ट्रू बैलेंस बोलिकी मुझे दिन पूर्व लोन पाई खेली। तो मत फोन आसला, मुझे रिसीव कली। मत कहले, मत पचारे मो ना गाँ सब कन्फर्म कले। मुझे कहली हाँ, मुझे कहले आपन को लोन दरकार कि, मुझे कहली हाँ मत लोन दरकार। से कहले ठीक अच्छे, आपंकर डॉक्यूमेंट सब आपन व्हाट्सअप करूँ, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड आपन को आम कहूँ आपन केते एलिजिबिलिटी होची, आपन केते लोन नहीं पारिबे। से मुझे कहली ठीक अच्छे, मुझे मोर डॉक्यूमेंट सब देली। मुझे कहली मु फास्ट कहते मत 50,000 दरकार, 50,000 दरकार। से कहले मिनिमम टा आप 50,000 नहीं पारे, 50,000 रु कम नुह। तेणिक आपड़ जी भी अधिका नहीं पारे, आपड़ जी एलिजिबिलिटी है से आप नहीं पारे। मुझे ठीक अच्छे, आप मो डॉक्यूमेंट नियंतु, आप चेक करूँ मोर अप्रूव हो कि ना, केते अप्रूव होची। कहीकि मोर आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझे व्हाट्सएप पठेली। फ्रेंड 2-3 मिनट पर पुणी आउ जड़े कॉल कले, से लोक नुह अन्य लोक कॉल कले। कॉल कर सार आपंकर अप्रूव हो जाए, आपंकर 80,000 टका अप्रूव हो जाए, आपन को 80,000 टका आप लोन नहीं पारे। मुझे ठीक अच्छे, आप कहते 80,000 टका मोर अप्रूव होती मत 80,000 टका दिंतु। से गले ठीक अच्छे सर, आप गोटे कम करूँ, आपंकर बैंक डिटेल्स सब दिंतु, कौ बैंक रे पैसा ने कौ अकाउंट आप पैसा ने, बैंक डिटेल्स पासबुक डिटेल्स आमको दिंतु। कौ टाइप एमती महल करेंगे आपको लगे प्रोफेशनल, यहाँ सत आपन को लोन मिल। सेक्शन लेटर सब व्हाट्सएप देखेदेवे, व्हाट्सएप पठेदेवे। देखो आप सेक्शन है सेक्शन है आपंकर यही सब होती से सब होती एमती माने घेरिवे। मु कहूँ आप आटाच कर पार नथिबे, किंतु से बेले आपन माइंड ही काम करिवो नै, आपन को लागिवो हां सत एमती ट्रैप हे जिवे। तापर से माने कहले ठीक अछि सर, आपन पासबुक पठे दियंतु। मु पठे देली, फ्रंट पेज पठे देली, फ्रंट पेज ता पठे देली। तापर किछि समय पर आ जणे फोन करले, मु सब कॉल रे चेक करछि, सब से जो ट्रू बैलेंस ना रे आसी। फ्रेंड, ट्रू बैलेंस ऐप टा फ्रॉड नो, सेटा जेन्युइन ऐप टा, किंतु सेही ना रे अन्य लोक माने सब फ्रॉड करछन्ती, अन्य स्कैमर सब फ्रॉड करछन्ती। केमिति फ्रॉड करछन्ती सुनंतु। तापर कहले सर ठीक अच्छे, आप बैंक अकाउंट को कन्फर्म करने आम टाँचा पठाऊँ, आपड़ जब पैसा पाइबे ताले आपड़ कन्फर्मेशन देवे। मुझे ठीक अच्छे, से कहले मो अकाउंट को टाँचा आसला। और मुझे कहली सर मो अकाउंट को टाँचा आसला, आप ठीक अच्छे अकाउंट ठीक अच्छे। से कहले हाँ सर, आम भी देखिपार्छु आप बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाए, आपन को पैसा मिल जाए। आप 2 घंटा भितर आपण अकाउंट को 80,000 माने केते काटिके 78 कि 75 भलिया, 78 77 भलिया आपण अकाउंट को क्रेडिट हो जिवो। बोले ठीक अछि, मु तापर मु फोन काटिली। से माने कहथिले 2 घंटा पर आसीबो, पैसा आसीबो बोली। तापर 2 घंटा कोन आउ 15-20 मिनिट पर आ जने फोन कले, बोले सर आमे पैसा आपण अकाउंट को छाडुछु, किंतु आपण अकाउंट को पैसा जाउनी। आउ जदि हबो आपण आम सहित गोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन करंतु, आउ ताहले जो नेटवर्क फेटवर्क जो सर्वर फर्वर जो एरर अच्छी कि कौन अच्छी से सब क्लियर हो जाए। आपड़ गोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन करूँ। मु कहली मु यूपीआई ट्रांजैक्शन कहीं करी, कौन पाई करी? कहले नाई सर, आपड़ 1700 भाया 1750 टका आपड़ करूँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन आम यूपीआई ट्रांजैक्शन करूँ 1750 टका। आउ जो लोन आपको दिहब से आपको 1750 टका ऐड करके आम आपण अकाउंट को पठेदेबू। मुझे यार मु तो लोन नेबी, मु पुणी कहीं पैसा देवी फास्ट कथा।
ସେମାନେ ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିଜ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ ଫିଜ୍ ସବୁ କାଟିବା କଥା ସେ ଲୋନରେ କାଟିକି ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମହଲ କରିବେ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ରଡ୍। ଆପଣ କୋଉଠି ଖେଳିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ ପଇସା ନବ କି ବୋଲି, ସେଇ ଲୋନ୍ ନବ ଇଏ ନବ, ସେ କଣ ସତ? କେତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯାଇକି ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଫାଲତୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ମହଲରେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ କି କଣ। ତାଙ୍କର ବିହେଭ୍ ସେମିତି ଥିବ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହଲରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଗିବ ନା କି ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କଥାର ଆଇଡିଆରେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ। ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ 1750 ଟଙ୍କା ୟୁପିଆଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠୁ, ସାର୍ ଆପଣ ତ ଟଙ୍କାଏ ପଠେଇଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ବାକି ପଇସା କେମିତି ଆସୁନି? କୋଉଠି ଏଠି ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ନଳା ହେଇଛି ଯେ କୋଉଠି ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଯାଉନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଞ୍ଚିକି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବି, ଆପଣ ପଇସା ପଠେଇବେ। ୟୁପିଆଇ ମୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିକି ପଇସା ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କ କତିକି, ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆପଣ ପଠେଇବେ। ମୁଁ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଟଙ୍କାଏ ଯଦି ଆସିଛି ଆଉ ବାକି ପଇସା କାହିଁକି ଆସିବନି, ଆପଣ ସେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆପଣ ପଇସା ପାଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ମୋର କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ୟୁପିଆଇ ଫିପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାର ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଲୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୟାନସଲେସନ ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ 1560 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କାହିଁକି 1560 ଟଙ୍କା ଦେବି କ୍ୟାନସଲେସନ ଚାର୍ଜ କହୁନାହାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ତ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଦେଲେ 1750 1850, ତାପରେ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭର ଡାଉନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 1500 ଟଙ୍କା ପଠାଅ। ଏମିତି କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଆ ବୁଲେଇ ପଇସା ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ତ ଟଙ୍କାଏ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋନ୍ ନେବାର ଅଛି ଟଙ୍କାଏ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେଲା ନଦେଲା ସେ ଦବ ନଦବ, ସେ ଯଦି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ ହେଇଥିବ ବା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋନ୍ ବାଲା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠେଇଦେବ। ଟଙ୍କାଏ ଆସୁଛି ଆଉ ବାକି ପଇସା ଆସୁନି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏମିତି ଟିକେ ସଦାସଦି ଚାଲିଲା ଆଉ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କରନି ଭାଇ, ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ଚକ୍କରେ, ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କରନି। ମୁଁ ଏ କଥା ଯେମିତି କହିଲି ମତେ ଆଡୁ ସାଡୁ ସଦିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତମେ କର। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାନସଲେସନ ଚାର୍ଜ ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ ଯିବ କୋର୍ଟରୁ। ମୁଁ କହିଲି ନୋଟିସ୍ ଆସୁ, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବି ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ କେସ୍ କର, ଯାହା କର, ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେୟା କର କହିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ହଁ ମୋ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ 47,000 କି 48,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ 77 କି 78,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ 1500 ଟଙ୍କା କି 1600 ଟଙ୍କା କି 1700 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ ଭାବିକି ଯଦି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 87-88,000 ଟଙ୍କା ତ ଭୁଲନ୍ତୁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ନ କରିବେ ଆହୁରି ଚନ୍ଦେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କହିବେ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ପୁଣି ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆଉ ଏତିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ସବୁ ଫାଲତୁ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି କେବେ କାହାକୁ ମାଗଣାରେ ନ ଦେଖି ନ ଚିହ୍ନି ପଇସା ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ସର୍କଲରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।